السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم ونمروا لا كوريكسيون دي دوفوار سورفيي نيميرو 2 سيمستر 2. من بعد ما درت لكم ان ستاتيو سور يوتيوب سولتكم واش تبغيو نكملوا لو كور ولا نديروا لا كوريكسيون دي دوفوار سورفيي نيميرو 2. 90% تقريبا قال لك درنا سيدي لا كوريكسيون دو دوفوار سورفيي نيميرو 2. وهادشي اللي غنقوم به دابا بالنسبه للتتمه ديال لو كور غادي تكون هي ليكزيرسيس نيميرو 1 اي ليكزيرسيس نيميرو 2. عندنا في ليكزيرسيس نيميرو 1 غادي نشوفوا لا فونكسيون بارابول وفي ليكزيرسيس نيميرو 2 غادي نشوفوا لا فونكسيون ايبربول. بالنسبه لهاد لي كيسيون اللي تيكونوا في الاول تيحطهم الاستاذ باش يتعرف على مدى تمكن التلميذ من الدرس، يعني واش كان حاضر معاه في الدرس ولا لا. لان تقريبا كيف كتشوفوا معايا لا كيسيون نيميرو 1 اللي فيها الدومين ديفينيسيون، وعندنا في لا كيسيون 2 ديتيرميني لا باريتي، يعني خصنا نعرف واش لا فونكسيون بير او بيان امبير، وعندنا في 3 غادي نشوفوا لي زيماج دي نومبر، وغادي نشوفوا كذلك لي زيكستريموم. وهادشي كامل فين كنا شفناه في لو كور. متفقين؟ ونبداو على بركه الله. دي دو اف ايغال x appartient à l'ensemble R tel que 2 moins x supérieur égal à 0. قلنا دائما ملي كون عندنا لا غاسين خصنا ناخذ داكشي اللي وسط لا غاسين ونوضعوه كبر او يساوي صفر. هذا هو الشرط ديالنا. moins x supérieur égal à moins 2. خصنا نخلي غير x. donc x appartient à l'ensemble R tel que x inférieur égal à 2. هذا لونكادرومون بسيط بزاف. يعني شنو هو الانترفال اللي غادي يعطينا هذا لونكادرومون هذا؟ موان لانفيني جوسكا. ما غاديش نعاود يعني كيفاش حصلت على هذا لاننا ديجا كنا درناه في لوردر دو لونسومبل ار. وغادي نمر لا كيسيون بي. جي دو اكس ايغال غاسين كاري دو اكس كاري موان 1 دي دو جي، لان لا فونكسيون سميتها جي يعني تكون دي دو جي اكس ابارتي ا لونسومبل ار تيل كو اكس كاري موان 1 سيبيرور ايغال ا 0. باش نعرف فين اكس كاري موان 1 سيبيرور ايغال ا 0 يكفي ندير لو طابلو دو سين. لو طابلو دو سين اكس كاري موان 1 اللي هي بسيطة. عارف بأن اكس كاري موان 1 سانيول اون موان 1 اي اون 1. اللي ما عرفهاش غادي يخدمها يا اما بالدلتا ولا يدير ايدونتيتي روماركابل، غادي يلقى بأن سانيول اون موان 1 اي 1. عارفين على الاكستيريور دي غاسين لو سين دو ا، لو سين دو ا سي بوزيتيف دونك بلوس بلوس موان. دي دو جي مباشرة شنو تكون؟ هي دو موان لانفيني جوسكا موان 1 et de 1 jusqu'à plus l'infini. C'est ça. La fonction numéro 3, d de h égale. شنو هي لا كونديسيون اللي تكون في هذه الحاله؟ x كاري موان x موان 6 ديفيرون دو 0. حيت قلنا ملي كتكون عندي لا فونكسيون دينوميناتور ملي كتكون في المقام، يعني شنو هو الشرط اللي خصني نوضعو؟ ديفيرون دو 0. وانا باش نعرف فين ديفيرون دو 0 خصني ندير دلتا. دلتا اللي تكون موان 1 او كاري موان 4 فوا ا فوا سي اللي تعطينا على الغالب 25 سيبيرو ستريكتومون ا 0. دونك اون ا دو سوليسيون. لا بروميير x1 موان b دونك 1 موان 5 sur 2 et pour x2 c'est 1 plus 5 sur 2. يعني كتشوفوني كنمر بسرعه لان هادشي ديجا شفناه، ميمكنلياش نشرح لك شنو هي دلتا وزيد وزيد. هادشي خصك تكون عارفو. 5 plus 1 6 6 sur 2. Donc moins 4 sur 2, moins 2. Et pour x2, c'est 3. يعني شنو هما لي نومبر اللي خصنا نزولهم الدومين ديفينيسيون؟ ندير دي دو اش سي لونسومبل ار، يعني ناخد لونسومبل ار كامله من غير موان 2 et 3. هادي بإمكاننا نكتبوها بطريقه اخرى. شنو هي؟ دو موان لانفيني جوسكا موان 2 وندير اونيون موان 2 جوسكا 3 de 3 jusqu'à plus l'infini. متفقين؟ ونمروا لا كيسيون نيميرو 2. étudier la parité de la fonction f dans chacun des cas suivants. لاحظ معايا باش نعرف واش لا فونكسيون بير او بيان امبير خصنا بالضروره يكون عندنا دو كونديسيون، وقبل ما كنبدا كاع هاد لي دو كونديسيون خصني بالضروره نلقى الدومين ديفينيسيون. متفقين؟ يعني شنو هو الدومين ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف؟ يعني كتبان لي ما كاين حتى شي مشكل، يعني اي نومبر بامكاننا ناخذو. حيت كاين اللي كيشوف لا فالور ابسوليت يقول لك ما يمكنليش ناخذ دي نومبر نيجاتيف ولا ما نعرف. سي لونسومبل ار. يعني فوقاش يكون عندي مشكل في لا فالور ابسولي، مثلا عندي 1 سور اكس، هادي نكونوا متفقين بان اكس خصها تكون ديفيرون دو 0. متفقين؟ ولكن الا كانت غير لا فالور ابسولي دو اكس ما كاينش مشكل. يعني لقينا لونسومبل دو ديفينيسيون سي لونسومبل ار. يعني لا بروميير كونديسيون سي فيريفيو كنت شرحتها في لو كور. الناس اللي ما فهموش يرجعوا لا بارتي نيميرو 1 وغادي يلقاوها. قلنا اكس ابارتي لونسومبل ار اي موان اكس ابارتي لونسومبل ار. هادي لا بروميير كونديسيون سي فيريفي.
La deuxième condition, c'est f de moins x. C'est f de moins x. Je vais f de moins x, il y a moins x à la puissance 3. Puis marquer x en remplacer par moins x. Ça y est, 2 fois moins x, la valeur absolue de moins x. Moins x à la puissance 3, il y a moins x à la puissance 3, plus la valeur absolue de moins x, il y a la valeur absolue de x. C'est ce que nous avons fait le cours de l'ordre de l'ensemble R. Et le moins, il peut sortir à la barre. Il y a moins 2x. Et il peut factoriser le moins. Je vais x à la puissance 3 plus 2x, la valeur absolue de x. Il y a le moins. On va dire que le f de x. Donc, moins f de x. يعني ملي حسبت f de moins x شنو عطاتنا moins f de x donc la fonction donc f est une fonction impaire متفقين. La deuxième fonction f de x égale 1 sur x carré plus 1 كذلك خصنا نديرو domaine définition كذلك غادي ناخدو x carré plus 1 différent de 0 يعني هنايا بزاف ديال التلاميذ ملي كيلقاو هادي ما كيعرفوا ما يديروا. لاحظ معايا بلي اكس كاري ديفيرون دو موان 1 وهادي سي توجور فيريفي كيما خديتي اكس من لونسومبل ار دائما اكس كاري تلقاها ديفيرون دو موان 1 حيت لان اكس كاري دائما بوزيتيف وانا موان 1 يعني دائما كتخالف يعني هادي ديما فيريفي. واش متفقين؟ يعني شنو نقول دومين ديفينيسيون سي لونسومبل يعني اي نومبر خديتو انا ديما هادي عمرها ما تساوي 0. متفقين؟ ديما بوزيتيف اصلا ملي كنقول بوزيتيف يعني كبر من الزيرو. بما ان لونسومبل ديفينيسيون سي لونسومبل ار يعني لا بروميير كونديسيون سي فيريفي x appartient à l'ensemble R et moins x appartient à l'ensemble R. غادي نحسبوا f de moins x. f de moins x اللي هي 1 sur moins x carré plus 1 شحال تعطينا هي 1 sur x carré plus 1 اللي هي f de x. متفقين؟ ملي حسبت f de moins x وعطاتنا f de x شنو نقول donc f est une fonction paire. La troisième fonction f de x égale x sur x carré moins 1. أول حاجة d de f x appartient à l'ensemble R. La condition x carré moins 1 différent de 0 يعني x carré moins 1 تتخالف الصفر. هذه identité remarquable هي x moins 1 facteur de x plus 1 différent de 0. x appartient à l'ensemble R tel que x moins 1 différent de 0. هنا خصني ندير A ماشي O. أنا نقول لكم علاش x plus 1 différent de 0. يعني باش تكون عندي هاد ليكواسيون ديفيرون دو 0 بالضرورة خصني بجوج بهم يكونوا تيخالفوا الصفر. على العكس ملي كتكون عندي ايكال 0 هنا كندير O. إلا كانت x moins 1 فاكتور دو x plus 1 ايكال 0 يكفي وحدة تكون كتساوي 0 غادي تعطينا ليكواسيون كاملة 0. متفقين؟ ولكن باش تكون ديفيرون دو 0 خصنا لي دو خصهم يكونوا ديفيرون دو 0. متفقين؟ يعني شنو تعطينا x ديفيرون دو 1 et x ديفيرون دو moins 1. x appartient à l'ensemble R. دونك شنو هما لي نومبر اللي خصنا نزولوهم من لونسومبل R اللي هما غادي يكونوا moins 1 et 1. لا بغينا نكتبوهم بطريقة أخرى شنو تكون de moins l'infini jusqu'à moins 1 moins 1 jusqu'à 1 et de 1 jusqu'à plus l'infini. La première condition c'est vérifier x appartient à df يعني بلا ما نكتبها لأنها طويلة شوية et moins x appartient à d de f. دابا نشوفو la deuxième condition f de moins x. f de moins x combien moins x sur moins x carré moins 1. là تعطينا الموان غادي نخرجها على برا وندير هنا x sur x carré moins 1 اللي هي moins f de x. donc la fonction est donc f est une fonction impaire. متفقين لأن f de moins x عطاتنا moins f de x. d'accord خصنا نكونو فهمنا domaine définition وفهمنا la parité. دابا ندوزو la troisième question. Maintenant, on va faire la troisième question, soit h, la fonction numérique définie par h de x égale x plus 1 sur x. La première question, calculer les images des nombres suivants, 1, racine de 2, 2 et moins racine de 2. Les images, la fonction h de x égale, c'est x plus 1 sur x. La première question, h de 1. C'est quoi h de 1?
Il y a 1 plus 1 sur 1. Donc, h de 1 égale 2. D'abord, je fais h racine 2. Je connais racine 2 plus 1 sur racine 2. Le dénominateur commun, racine 2. Racine de 2 fois racine de 2, 2 plus 1. Là, tu as combien? 3 sur racine de 2. يمكن نكتبها بطريقة أخرى. اللي هي 2, 3 racine de 2. Là, tu as 3 racine de 2 sur 2. دي h racine 2. متفقين؟ دابا يلا نشوفو h 2. 2 plus 1 sur 2. 4 plus 1 sur 2. 5 sur 2. دي h de 2. متفقين؟ شوفوا دابا h 2 moins racine de 2. Moins racine de 2 plus 1 sur moins racine de 2. Le dénominateur commun, moins racine de 2. Moins racine de 2 fois moins racine de 2, les 2. 2 plus 1, les 3. Ouais, le moins il faut que tu l'aies moins 3 sur racine de 2. Là, tu as moins 3 racine de 2 sur 2. h moins racine de 2. متفقين les images سالين بزاف باش نحسبوهم ونمروا la dernière question. La dernière question montrait que 2 est une valeur minimale pour h dans l'intervalle 0 plus l'infini. كنا شفنا في la partie 2 من الكور pour dire que un nombre est une valeur minimale خصنا تحقق واحد الغولاسيون. شنو هاد الغولاسيون؟ هي f de x. هنا بالنسبه لي عندي h de x. باش نقول بلي h de x admet une valeur minimale خصها تكون عندنا h de x supérieur égal à 2. يعني خصها تكون كبر من جوج. الا قلت لك مثلا 3 اللي هو لا فالور مينيمال خصها تكون h de x supérieur égal à 3. الا قلت لك une valeur maximale فهاد supérieur égal تكون inférieur égal sur l'intervalle اللي هو 0 plus l'infini. يعني comment montrer que h de x supérieur égal à 2. يعني الا بينت هذه فانني بينت بان 2 est une valeur minimale pour h sur l'intervalle 0 plus l'infini. يلا شوفوا كيفاش غادي نبينوها. ندير h de x moins 2 égale x plus 1 sur x moins 2. Le dénominateur commun, c'est x carré plus 1 moins 2x. وهذه راه باينه c'est une identité remarquable. x moins 1 le taux au carré sur x. ورجع l'intervalle وهنا كنشوفوا بلي l'intervalle de 0 jusqu'à plus l'infini donc x supérieur strictement à 0. عرفت بان x supérieur strictement à 0 وهنا كنشوف x moins 1 à la puissance 2 راه حتى هي supérieur égal à 0. متفقين؟ يعني بالامكان نقول بلي h de x moins 2 supérieur égal à 0. شي حاجه بوزيتيف ولا شي حاجه بوزيتيف غتبقى بوزيتيف. متفقين؟ يعني ان فوا ملي لقيت هذه يمكن نكتب بلي h de x دو h de x supérieur égal à 2. يعني ان فوا ملي لقيت هاد الغولاسيون هذه donc 2 est une valeur minimale pour h sur l'intervalle sur i. Sur l'intervalle i. متفقين؟ باكا نكونوا سالينا لي كيسيون انديبوندونت. يعني كتشوفوا بلي هاد لي كيسيون كاملين متعلقين بالكور. في ليكزيرسيس نيميرو 1 وفي ليكزيرسيس نيميرو 2 قلت لكم هو الكماله ديال لو كور ديالنا لان في لو كور باقي لا بارتي نيميرو 3 اي لا بارتي نيميرو 4. درت لكم البارتي 1 والبارتي 2. الكماله ديال لو كور غادي تكون هما هذوك لي دو زيكزيرسيس لان 90% ما قلناش 90% من لي بروف اللي كيحطوا لو دوفوار في هذا لو كور هذا يعني ولا بد يا اما يحط لك لا فونكسيون بارابول ولا لا فونكسيون ايبربول ولا يحطهم بجوج. انا شنو درت معكم في هذا لو دوفوار غنخدموهم بجوج وكذلك مع هاد لي كيسيون انديبوندونت لا خدمتيهم مزيان ما عندكم مناش تخاف. متفقين؟ يلا حتى نتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم. مع السلامه.